O mga silingan palita og banana Q. Kay kanang pura na nagkaon ta og mga cake tungod atong Christmas. O karon buwan pod banana Q. O dara o. O dara. Pila tuhog na eh? Pagtin. Tag 10. Jual ako na ha? Oh. Luto na gyud. Palita ko na duha na atulo. Okay na dong? Dong? Ano lang ako na Isa. Duha, kalami. Lagi bagong haon ba o? Tapi lang isa na Sa kapahog, G's no? Wala. Tulo lang. Tama, giling pa mainit. Lambing asay mo ang ano sagi mo. Kayo. No? Dugay na ba ganun luto ni Nay? For 55 years. 25 years? 45. Ah, 45 years? Grabe. Sige lang. Gaya na servisyo na no? Lagi. Tara na Jessia. Ah, imo na Jess na Anak, Jessia. Bata. Sige na